किसी के साथ ना हो जंग, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ या किसी और मुल्क के साथ अगर जंग का वक्त आएगा तो इस वक्त आपका एनिमी नंबर 1 इंडिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर इकोनॉमी हमारी बैठ गई, हम डिफॉल्ट खुदा ना खास्ता कर गए, तो सबसे बड़ा मसला आएगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी का। यू नो, आई फील बैड, आई फील डिप्रेस कि यार मेरे इर्द गिर्द ही हालात इतने खराब हो गए हैं। अगर बांग्लादेश आगे निकल गया तो इससे ज्यादा हमें शर्म की क्या बात है। कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जैसा ज़रूरी मुल्क सब्जियां और दालें भी इंपोर्ट कर रहा है। ना इन चीज़ों के लिए, ना गंदम के लिए डॉलर है, ना कपास की बेल्स के लिए डॉलर है, ना जो रॉ मटेरियल बाहर से आना है इंडस्ट्रीज के लिए उनके लिए डॉलर हैं। 330 के करीब जो अब यूनिट्स हैं मोबाइल असेंबलिंग प्लांट्स पाकिस्तान में, वो बंद हो चुके हैं। 20,000 लोग उन्होंने अनएम्प्लॉयड कर दिए हैं। कारें बनाने वाले प्लांट्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं। ये इस चीज़ का एहसास हुकूमत को क्यों नहीं हो पा रहा कि एलसीज को बंद करने से मामला तो नहीं ठीक हो पा रहे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वो मुल्क है जहां खवातीन का सीनियर इंतजामी और कानून साजुक महफूज नहीं है। जिस कंट्री के वेपन्स बिकते हैं दूसरे मुल्कों में, उसकी रिस्पेक्ट एक अलग लेवल की होती है, उसका एक ग्लोबल स्टैंडिंग अलग लेवल की होती है। आज की तारीख में जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं, so many countries have said that we want to buy. Tomorrow when India manufactures state of the art rifles, missiles, हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आई थिंक फिलीपीन से भी बात चली है, एक दो और मुल्कों से बात चली है, तो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ जाती है। सो फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक एंड इट बिकम्स ईजियर टू कंडक्ट डिप्लोमेसी। व्हाट डू यू हैव टू गिव? अभी तक तो इंडिया ये कह रहा था कि जी हमारे पास पैसे हैं, आप डॉलर ले लो। आज इंडिया कहता है हमारे पास मिसाइल है, आप मिसाइल ले लो। हमारे पास टैंक्स हैं, आप टैंक्स ले लो। हमारे पास एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट ले लो। वी कैन सप्लाई। So like America is doing, like Russia is doing, similarly, India is also on the same path with high level of indigenization that we don't have to depend on, हमें किसी और के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर, which means self-reliance and also exporting weapons throughout the world for your global standing. तो आई थिंक ये इसके बीच में कहीं ना कहीं चाबी है इस चीज की। जी मसला मैं जिंदा था, बड़ा था जबकि बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश में एक्सटेंशन नहीं होती ना सर? नहीं, बांग्लादेश आप यकीन करें इमरान, हमने अपने कानों से सुना था लोग कहते हुए कि जी शुक्र है बांग्लादेश लादा हुआ, हमारे पर बोझ बना हुआ था, जान छूट गई। वेस्ट पाकिस्तान तो बहुत अमीर था, वो तो बहुत पीछे था हमारे से, वो हमारे से इन दो चोरों के खानदानों की वजह से आगे निकल गया। इंडिया से बात करना फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो समझता हूँ हमारे इंटरेस्ट में, इंडिया के इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है। और जितना मुझे याद है हमारी लीडरशिप बाहर जाती है तो कहती है कि दो बड़ी मार्केट्स हमारे साथ हैं। वो असद उमर साहब थे, वो अमेरिका गए, उन्होंने कहा हमें तो मसले कोई नहीं है। चाइना 1.4 बिलियन की आबादी है, इंडिया इतने 1.34 बिलियन की आबादी है, हम उनके साथ इंगेज करेंगे, कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे। जब घर आते हैं तो नारे मारते हैं, एंटी इंडिया नारे मारते हैं। बट एनी हाउ, इससे जो है वो मामलात जो है मजीद हम समझते हैं वो खराब हो रहे हैं। और एक जो है वो एक पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज उस तरह नहीं जा रहा उस सेंस में जिस तरह हमें जाना चाहिए, क्योंकि रीजन में भी हम डिसंगेज्ड हैं और बात भी नहीं हो रही, और मुस्तकबिल में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वो एक एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है। यू नो, आई फील बैड, आई फील डिप्रेस कि यार मेरे इर्द गिर्द ही हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग तंग हैं, इतने तंग हैं लोग। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कुछ सियासत कर रहा हूं, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि जो भी मेरी बात सुन रहा है, कि मैं अपोजिशन में होने के बावजूद ये कहता हूं कि लोग बहुत तंग है मेरे इर्द गिर्द। कितनी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जैसा ज़रूरी मुल्क सब्जियां और दालें भी इंपोर्ट कर रहा है। गुज़श्ता 8 माह जुलाई तक फरवरी पाकिस्तान ने 151 अरब रुपए की दालें और सब्जियां दरामद की, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में 70 अरब की दालें और सब्जियां बरामद की गई थीं। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 35.37% तक पहुंच गई है। रवां माली साल के 9 माह में महंगाई 27.26% रिकॉर्ड की गई। 65 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। मुल्की मुआशी सूरत हाल से गैर मुतमईन पाकिस्तानियों की शरह में 4% का इजाफा हुआ है। अवामी आरात जानने के हवाले से मारूफ इदारे गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी किया है। सर्वे के मुताबिक मुल्की मुआशी सूरत हाल से गैर मुतमईन पाकिस्तानियों की शरह 4% इजाफे के बाद 73% पर पहुंच गई है। सर्वे में मुस्तकबिल में मईशत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह बढ़ी और
48% نے اگلے 6 ماہ میں معاشی صورتحال مزید خراب ہونے کے خوف کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق جون 2022 تک ہر پاکستانی 2,16,709 روپے کا مقروض ہو گیا تھا۔ ستمبر 2022 میں پاکستان کا بیرونی قرض 19.73 ٹریلین روپے تک جا پہنچا، جبکہ روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ملکی قرض 3.76 ٹریلین روپے بڑھا اور شرح سود میں اضافے کی وجہ سے قرض میں 3.18 ٹریلین اضافہ ہوا۔ حالات جیسے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ حالات مستقبل قریب میں سنبھلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ پاکستان کے قرضوں کا جو خاص طور پہ جو ہمارے باہر کے قرضوں کا بوجھ ہے، وہ آپ کو حیرت ہوگی کہ پچھلے 7 سال میں 2 گنا ہو گیا۔ پہلے یہ 65 ارب ڈالر تھا اور آج کی پوزیشن یہ ہے کہ 130 ارب ڈالر تک تھا جون 22 میں، اور اب کچھ تھوڑا سا کم ہوا ہے، اس لیے کہ باہر سے پیسہ نہیں آ رہا ہے اور ہمیں قرضوں کے ری پیمنٹ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ 126 بلین ڈالرز پہ آپ موجود ہیں۔ دوسری طرف تو آپ نے بہت مناسب اور بات کی ہے کہ پاکستان کا جو جسے ہم پبلک ڈیٹ کہتے ہیں، کھانے پینے کے اشیاء کی امپورٹ، اب ہمیں پاکستان کو اس سال 3 سے 4 ملین ٹن کی ضرورت ہے اور ویٹ کی، اور ابھی تک ہم نے 500,000 ٹنز بھی نہیں کیا۔ دوسری طرف کپاس کی اس وقت ریکارڈ ضرورت ہوگی اگر آپ کو اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر کو چلانا ہے اور ایکسپورٹ کرنا ہے، اس میں آپ کو تقریباً 60 لاکھ بیل اور امپورٹ کرنے پڑیں گے۔ یہ ان کے لیے آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نہ یہ جو جس طرح فرما رہے ہیں، نہ ان چیزوں کے لیے، نہ گندم کے لیے ڈالر ہے، نہ کپاس کی بیلز کے لیے ڈالر ہے، نہ جو را مٹیریل باہر سے آنا ہے انڈسٹریز کے لیے ان کے لیے ڈالر ہیں۔ 330 کے قریب جو اب یونٹس ہیں موبائل اسمبلنگ پلانٹس پاکستان میں، وہ بند ہو چکے ہیں۔ 20,000 لوگ انہوں نے ان امپلائڈ کر دیے ہیں۔ کاریں بنانے والے پلانٹس جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں۔ یہ اس چیز کا احساس حکومت کو کیوں نہیں ہو پا رہا کہ ایل سیز کو بند کرنے سے معاملات تو نہیں ٹھیک ہو پا رہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں یقیناً اپنے درآمدات کو کنٹرول کرنا تھا، بٹ اس کا مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہتھیار ہیں ایکسچینج ریٹ یا کچھ حد تک انٹرسٹ ریٹس، وہ استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ آربیٹریلی آپ جس کو چاہیں روک دیں، جس کو چاہیں آنے دیں۔ اور اس وقت کراچی پورٹ میں ابھی بھی کنٹینرز اتنے ہیں کہ تقریباً مال جو ہے تقریباً 2 ارب ڈالر تک کا پھنسا پڑا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو ریسرچ کیا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان میں پچھلے سال کو جون کے بعد سے آج تک تقریباً 20 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو چکے ہیں، اور غربت کے 20 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو جائیں گے، ہو چکے ہیں تقریباً۔ یعنی کہ اس وقت آپ کا جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے تاریخ کا سب سے بلند لیول پہ ہے، 10.5%۔ کبھی اتنا ہائی نہیں پہنچا تھا۔ اور اس سے زیادہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں جو غربت کا لیول ہے، اب آپ یہ دیکھیے جب کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 50% بڑھی ہیں تو اس کے نتیجے میں تو غربت کی لکیر جو ہے وہ تو اوپر چلی گئی ہے، اور جو لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ سب نیچے چلے گئے ہیں پاورٹی لائن کے۔ اور ہمارا اندازہ یہ ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے، کہ تقریباً 2 کروڑ اور لوگ غریب ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ اور خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ جس طرح افراط زر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ادارے بند ہو رہے ہیں، روزگار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ بڑھتا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا جسے کہتے ہیں کہ پاکستان تقریباً اسٹینڈ سٹل